Hello mga kabukid! For today's video guys, kaya di na pod mi sa Kalanggaman Ubay Bohol, diri sa farm sa Tiya sa Kumbana, na ngayon na pod mi og saha sa mga lakatan. And then karon, ngayon ta pod mi og saha sa Cardava. Unyan, dili man ipahatag sa iyang tiyo kay kaning mag-expand daw sila og Cardava. So karon, kanina lang mother tubers. Okay, so unsa maning mother tuber guys? So mo na punuan sa tinubaan sa saging. So mo na akong gipalukat sa ilaha kay aron tataron na unya, and then mao din ni nahakot nila tanan nga mga saha sa lakatan guys. Oh, and then ang Cardaba katong na mother tuber nakapangayo mi og 8 ka buok. So mao na sugda na nato og tadtadira. Okay, so sa 8 ka buok guys, nakagama day mi og ingan ni 161 ka buok, and then amo pa jud ni siyang i-propagate, among ipasaha na maka-harvest mi ana puhon og mga 500 plus. Pero among idungan og tanom puhon-puhon guys, kay arong magdungan ra pud sila og pamunga puhon. And then karon kana ilagi pang kuan dira guys, kay among gipatabunan ng gitunaan sa kabaw sa una. And then mo din dagway sa akong tundan guys, kay nagtanom man pukog mga pila ka punuan diri nga tundan. And then karon guys, nalipay na kaayo ko kay na-achieve na jud namo ang kadaghanon sa lakatan. And mao ra to, that's it, happy farming.